Karods, ito mga transmission. Oh, ito for HG1 transmission. 10 PD. This one 8DCA 11 for GG1. Yan, for GG1 marami siya. Yan. Ito naman 4D34 transmission. Yan. Meron tayong tawag dito ano to, Cummins. Yan o, Cummins yan o. Generator, wala lang siyang dynamo, baka iniwalay. Yan, ito 8DC8, 8DC9, 4GG1-7. Yan, kompleto pa yan o. Yan, di sa Ace 6 cylinder, Isuzu 6BB1. Ayan, 6BB1, 8DC8, 8DC8. Yan, 9DC11. Yan. Ito naman, cabin chassis. Bagong dating to mga brother, oh. Yan, mga bagong dating yan. Kahapon lang. Ito pa. Oh. Puro puso. Oh. Puro puso. Ayan, oh. Mayroon tayong bomb. Ayan. Mayroon tayong differential. Ito, Isuzu 10PC. Kasama yung kaha. Oh. Ito yung 10PC1. Transmission. Ito transmission niya. Ito unit niya, oh. Walang katagas-tagas, brother, oh. Ang ganda, oh. Yan. Ito naman, 4GG1-1. Yan. Sa kabila, 4GG1-7. Ito computer niya, oh. Yan, kompleto pa yan hanggang doon, oh. Oh, yan. Ito, mga pangharap, likod. Now, I-beam. Yan. I-beam. Referential. Yan. Yan. Meron tayong ulo. Oh, mayroon pa tayo dito unit, cabin chassis. Oh, yan. Cabin chassis yan, oh. 4HL1. Oh, 4HL1. Walang tagas. Ganda pa, oh. Oh, gaganda pa. Ano, ganun din to isa. Puro Isuzu yan. Oh, 6 cylinder, 6 stud. Yan. Maganda, oh. Yan, baka ito kung gusto nyo, tawag lang kayo sa 092876362223. Yan, differential. Oh, double 542. Yan. Yan. Yung makina, mayroon pa dun. Cab chassis din, double differential din, oh. Mga putol-putol. Ito, kaha, na-symbol. 4G1. 4SG1. 4SG1. Ang 4Chip1. Yan. Ito, boom. Kailangan mo yung boom, oh. Yan. Bulok-bulok na yung chassis. Mabibili mo dyan, silindro lang. Ayan. May mga ano tayo, air dryer, oh. Yan, oh. Air dryer. Yan, pang PTO ng mixer. Yan, madami yan, oh. Tambak-tambak lang, oh. Pera na lang kulang. Yun pa, gearbox, PTO. Yan, PTO, marami, oh. PTO. Yan, mga PTO yan. Mga mixer, cylinder. Yan. Yan, oh. Ang dami yan. Oh, mixer din to, oh. Pang mixer, oh. Yan. So, gearbox. Oh, gearbox. Yan.
Ayan. Okay mga kadads. Mga ito. Yung boom cylinder. Ilang tons yan? Ito, I think 3 tonners. 3 tons. Ano? Yan, meron dyan nakalagay 2 tonners. O yan. Okay, hanggang dito na lang. Tawag ko sa number na binigay ko, 0928-7636223. Yan.